ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଗିଣୀର ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ସ୍ୱରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସଦନଠାରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। मुई सन्ध्या रागिणी मिठा मिठा गीतर जन शिक्षक संगीत शिक्षक आमर आज कार्यक्रम है ये कार्यक्रम आमर कॉर्पोरेटर आमर वंदिता पाल महोदया मुख्य अतिथि रूपे योगदान करते आमर जोगगुरु थे आमर सुधांशु अधिकारी एवं आमर संगीत गुरु थे वीरवर जेना सार एवं निर्मल सार थे विमल सार थे सब शिक्षक गुरु संगीत गुरु मैंने आज उपस्थित थे। कार्यक्रम अति मनोमय होता एवं आम समस्ते आनंदित थिलु जे एत बड़ कार्यक्रम आम करूँ एवं सबुजाक गृहिणी महिला माने एथे योगदान करी कंठदान करिसेंती अति सुंदर भाव से संगीत परिवेशन करुँच आमर आभिमुख्य रही आम आगू को आहरी भल भल कार्यक्रम ये उपस्थापना करूँ एवं सर्व समाज आम जमी आदृत हो पारू समस्ते आम गीत को शुणी खुशी हे आनंद आम देपारू से गोटे प्रयास जारी रख बहुत खुशी होते से गोटे कथा कही जे संगीत आउ जोग आज अपूर्व सम्मिलन होता है जोग एवं संगीत गोटे स्वर ईश्वर जो कहते आम जे संगीत गोटे जोग सा रे गामा यार ये अच्छी ताकू आम जो उच्चारण करते आम निश्वास प्रश्वास माध्यम जोग माने आम जमी कहुए रेचक पूरक कुंभक से अनुसार आम उच्चारण कर गुरु आज उपस्थित अच्छा आम समस्ते आपण मान गहणे आम गहणे सब कलाकार मैंने उपस्थित अच्छा आम कार्यक्रम सुरखुर पर्यटन हो आगू को आहरी भल रूप पर्यटन हो मो क्लासमेट से रेवेन सार पढ़ुले सहित मोर बहुत समय देखाई सी फास्ट वन मुझे सेकेंड वे मुझे फास्ट वे सेकेंड वन एमती आउ गीत ये गोटे मेसेज थिला जे अतीतर श्रुति केमती उज्जीवित हो उठुची है से कौन खर जाति भली माने मजादार जिनस श्रुति मन पड़े सेमती रोम टाँकुर उठे गोटे शिहरण जात हुए देहरे श्रुति केबे शीत सकाळर कळ खरार ताती स्मृति केबे शीत सकाळर कळ खरार ताती केबे धारा श्रावणर झड़ी बतासरे कला किटी मिटी राती स्मृति 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 केबे शीत सकाळर कळ खरार ताती मु गीत को पाइछि भल जीछि गीतरे मरिबी गीतरे जीछि गीतरे मरिबी गीतरे सेई मूल मूल मु गीत को पाइछि भल। श्रीमती ज्योत्स्नामयी सेनापति मु मोर गुरु श्रीजुक्त गुरुदत्त नायक सार ठारू ए वर्षे भी हैनी आमे एंकरिंग करूँ उपस्थापिका मु एथिरे आमे 13 जन 12 जन गाउछु आ जड़े ओडिसी नृत्य करुछंती मुख्य उद्देश्य होची माने निज भितर जो प्रतिभा अच्छी जो कला अच्छी ताको उज्जीवित करने पाई आमे सार ठारू प्रेरणा पाइलु आमे चाहूलु एमती गोटे प्लाटफर्म जोठी आमे समस्ते आमर ये जो भितर कला को संगीत माध्यम आमे प्रदर्शित करिपारिबु सेथिपाई आमे निजको धन्य मन करछु आमे समस्ते चेष्टा करिछु आमर बेस्ट दबा पाई आउ चेष्टा मध्य करूछु आमे चाहूँ ए संध्या रागिणीर ए द्वितीय अर्घ पर आमे आहुरी किछि नुआ नुआ प्रोग्राम करिबु से केउ नाम धरी डाकिबु तुमको तुमे जे सर्वनाम एटा प्रणव पट्टनायक गाइथिले ए वृंदगान माध्यम भी आमे ईश्वर को समर्पित हेलु आउ तांकटू आशीर्वाद भिक्षा कलु
ଯେମିତି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଗିଣୀର ମିଠା ମିଠା ଗୀତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜି ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଚାଲୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ଏକକ ଗାୟନ ଅଛି। ଅଦିନେ ମଲି ମହକ ଅଦିନେ ମଲି ମହକ କେ କଲା କୁହୁକ ଆସିବ କି ନିଶୁଆ ପାଇକା ପାନଖିଆ ସରଦାର ଫଟା ରସିକ ପାନଖିଆ ସରଦାର ଫଟା ରସିକ। ମୋର ଭାଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ସେ ଯୋଗଗୁରୁ, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି। ଯୋଗ ମୋର ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଗ ନାଦ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଗ, ଯେମିତି ନାଦ ଶବ୍ଦ ସେମିତି ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସ୍ୱର ହିଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ। ସ୍ୱରରୁ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱର, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର ଅଛି ସେଠି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଠି ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ସମସ୍ତେ ସ୍ୱରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ବହୁତ ଉଲ୍ଲସିତ ଆନନ୍ଦିତ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଗୁରୁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ମୋର ଯେତେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ